Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Kwezi watukufu wa Komor gamunao litasilino banulilo banu gasarmwe e ambasadi ya hatu ya Komori rimi banu dasino na mabanu no wajao banu wajoa saya ribloke banu kakabati kwa tufanyazi leo ribloke banu kaya kabati zo fanyazi leo hunu banu ambasadi donc kanaro habanu enge ngwajo para ze polisi wa Ufaransa sha kanaro habanu polisi wa Ufaransa kuna sulikuwa wambe ngwajo kwa banu wana isauni linde le daho la bili la hatu inube salamu ya bili gaboto ya kabidi aje banabaha ufanyazi banu ngwa ubisema serikali ya ubanu ikabidi aje hunabaha ya Joriona ikabidi aje banabaha ta Joriona hasarambio henza zone za habari watukufu do singa sibanu kana ruha banu gar konsi banu ninga ngi hama ngasi hama ino prezo tashibanu ni ambassadeur gar suru habanu di haza wa Komori abomelewa kabati hazoda honulewa namna yote hatu itabishi wao baturi ngari singasima solidaire aho nanyasi wa ulwa wao no wafungwa salei no wasaya aboda honu linde daula hatu karisu ko siones jiro masiwani abo kamwe tofanya hazi leo inu journée morte abona mrengari hawinji mtidwaze waja wana nanyasi wa la videti kao zonte zizo hatu enjojeliwa nende huti ngahutso paro Gasvanu garfanyu blok kabati haz jabu kwa nanyasi wa hafa no wafungwa ngo harmata abo sisi watu ngasi harmata abo assalamu alaikum na wesheleza kwa si wando amani sisi hama gozibi ya wao ya sukumao gasivano kabati ndio ya wao kabati ndio sukumao hata umma ngo mtakomea rimi harma koso ni mwenye bahati bas yekonda ndio wajibu bale sukume sasa kama sukumu donc wando dinga bakasi wando wahila sisi wando wahila si wando sahu amani abukata kufanya hila hakuna amani rimi banu amani kabati ndio humu baada kama hadi sukuma sasa hizo kazi nao kushangaza utayo zao donc singa si garimo banu bisuramba gartsoma banu hata ko wabunga msirika bisabo sawa contacter police en Ufaransa wa jibano towe loko anoshinda batowe banu garabako banu ngasina ze revendications za hatu les police na waje gartsoma ze revendications za hatu shaka na ruha banu ono komo nizorambao komo dawla ya kweli shani nizorambao garindao polisi wa jarangu gerambe zengo zatu ze revendications shaka na ruha banu so kwa leo gabwanya nasi walo wenchi ndondo walo porte de la Villette zbiro yiho shanga gasenusu blokuno arme ambassadi ya Komori kanaru haban leo zonza habari na informe wananyasi maranya hena mrikao ndo ya juhudu yaje ambassadeur kwa leo munu tukaya kana ngabotsola autorité tsola tawatsena watsubota bwamba uko na kwa na ujahungu ngabotsola tawatsena ngasi himilia wanie tia hatu on hofu jaru fanshao hamatiya donc karna wa nafasi simpaka na kwa maana nasi tuo tena tawa awaka tatamana nasi tuo huko tawa huwa jao sikarna wana karta hima banuri mbena simu wana sa une action pacifique de manière assez agile on dara ngarie hina banu difai asarmole da hulatu la Komor donc katu tusubuta jameti hizo esalinde le dahola hatu hizo wafanya Komori wa roho hizo wa wananyasi basi basukarna wa nafasi simpaka riparsa daula ya kweki wa birowe hamakaban rihuma ima politique mimi wa personnellement nsarma parti politique pa mjo defani wanaama wa ulaya ne fujar biro harmati yako wassalamu alaykum paka daula ya hadi assalamu alaikum namna mwanao banu rija harmale da hulahat kawaida inde nyumba hatu rijerizi usiku leo mafujari wanu watsinjie banu hawonsi pia okakartiari ya ufujari harmwensi ya hatu na ninga mjua uka ritia mbembilimbi yani usiku leo ukanga bwana nyasika ongo harima le forum de la paix ifanyihao la Villette sisi rijabano harmalo jumbalini hata
tuwana nesiwa juri ngari hauzia watikae mru soka uyonsi ikaungu jonjia banu yambi mfanyo hazi usiku leo simpaka lefujarilino likubali ukaensi ya hatu yo daula ya haki na singajuwana hata mpakani. Salamu alaikum. Na wesheleza makalima yakaya ya initiative yenu izali haniha au yakariwono tuzo kama namsho hatu hata banu hasukumlwa hata haka oblige yafanye haja zae honziani. Donc ngasi solidaire ya wana nyasi kaungu watu banu henu siku etabishiwa ngaregije ole daho linu likeda ula huwa komori wonti pia watikenu nusu wajodo buliwa na nusu etabishiwa hamade mwana mshahatu za murajuzi. Donc wakomori na mweleo ka banu ngari mdaili yaoni henu joshinda arengarie wala msimenye action okaka na wasuli kakarusu wana wasiti wandu wahila hamade razamba shasi wandu kao ngari tahao daula ya haki na usawa o harmonisi haki. Ngamonao inde porto yonjia ngamonao ngabo kamera mbili zilo vanu kamera mbili bani magoba ngo maili vanu magoba honja vanu honja hunu arumwa ambasadi zinuka zaka hali mratoka nja ye kabjaka kamera mratoka usone mrabula njia hu mratoka ligobali todo kalibu toka dobulu toka uveri mrie bwa njia shata wanu ata systemu ratiparoziona kamera na magoba maili vanelo gobali nene njia shanga bogoba labili tena ilofo mrabulo tena njia ngabola bili tena lo vanu ngabola bili ngono izope kazakaya Aframbu kaya il faut garanza uzenguzi changer na bomri njia shabo mduka tsogula njia changu posa ma question rangu yengo tsawindini hunu yengo yenga una rendez-vous ono dogo zatu ratu parazio alafu rambu kaya watukufu leo garanza revendication karna ruhaban isanga suho ngasile daho la bili karna ruhaban ngar kontiba toute la journée le osukwa leo siba hinga mjua ukabanu emana hezetabu zinu pia ya magoba yana inuembwa na inu yadisa le 28 mars ikaori kabanu damine mwana Maomar na Nordin nano wana nyasi wonti pia walovanu wakabanu skuyo yende skura lise operation hiyo kuno ambassade Raizingara nane mwana nyasu Mafidudin Galil Momo randise operation hiyo ije itsongeza rangu yabo waja watie magobanu ngo hama zinyama ndungu himubonze hatowe kirtasi shakatsubuliwa yanjia itsongeza ngabo hamande mwana Maomar ya hamba nzaza hatu mzima mwanamsho hatu mzima hasiwa neze haja zahahi kwa jajua wa mbulia yanjio muonye da humshanani shawa mrende nyama ahimigonze wanu au kufanya zihaja zahahi iyo ki harmensi ya hatu weti kisi laboransi ukamdumshe indu atukuziwa yena sirizi njika uyoke bidi wanduwa ziwo nebonze no wazifanyao hokangwa tungeza wadaza hatu wefanyazi haja zao gonze yoti haki upande wa Kiislamu upande wa kibinadamu yoti haki wajao hokanga bozembo adembi ka ongizo haruma enzenzia zino zenkudi kejala adimu kenga wafanyao ndongo jizu yondo maana rahunda fursa usiku leo rudire jivan tena haujari wane nezetabu zinu yensia hatu kauhe rivunde madhamana wa kweli siko vanu karti vanu hauwanilia mwanadamu tsoka myonzi ngasi vanu hauwanilia nsi ya hatu ngari wanao na sistemu ibadili ekejo kwa jamaa ubi rekati jemda hu ikangu jobalia nzia za haki za ustehia nsi ya hatu izo ndizo ranzao shakarti vanu hadzina la mru fulani banga wanadamu ikao wa tafsirio nai kabati mru mzima ndasi vanu ya jabanu hasibabu ngwa ni mru fulani shangari wanilia wensi ya hatu ngamprofite nione sebanu eza hambwa jana tusko jana buseeti shinitifanya haruma direct kansana yotika kawaida bwa miju heza hunde mwana nyasimba etambo ya ukaya usikwa jana riwono wanduwa mba ukari wo watanla mo na zioni bana yula matmani bana Muhammad Ali Sule Chai bana na ne mwana nyasi na limonjie wadea walaumu na urirenda ndwatso hindu si diaspora base dali havure kravati mimi tikaanzani uziseno ngonzima eske ho vura mdu karavati yonziro rahana bomdu yade zizi wa mbaba hahe mdu yabizwa dafuta okajuzi saidali wo iwaye de yazingara mbaba omba itambu ya mbaye mwiti ya mungwa mhono ya tilo plâtre pendant 2 semaines ratu kanda sinaye na mbaye itambu ya mungu ni mwema sujan wa lova no harumba na hiyo
hiyo kaitsinziro raha nabo yalizombaha abo izomba itambo yafanya jana balarikanda sinaye rikanda sinaye haubadzima na utsahe ma journalisti wan hususan alimwanji ikaurla bavujima ala hajambu mitsila mbeni nimwambie ka alimwanji eti journaliste wa kweli puisque kaja paro défendre les libertés de presse shahaba ki haufarizi ngareshelea au izo haba 2016 juzi kabla adimiki hajuse kalamu yahe au habuwe hanyo hahe hambia sedalika zenongo hambazi la zilatiza kidwamana mruka zamba na ikaja zamba hizo nde za hunde mwananyasi kaunga mjoka radhi puisque banu garanzawe ma journaliste wanu wajipositione harmoze njia walio mwananyasi Ortega hamba nongo ikao bango njajibiwa okasuku ya handani hamba kaulu ikao hakaulirongoza gozibi haone sokaya Mwenyezi Mungu na utukuze njajibi wan lokaulu hilo okallati kaulu la mru ombelea mru fujari ikao sen dictateur kabati mwanadamu tuzijua ukazero hozitolo awe mwananyasi feswal salim muchu amadagazo no wananyawonti pia olwaya ya wauado igozibi keta kabla dimu ke Ortega jamwambie kwa Mwenyezi Mungu na utukuze ndukado tukuza mru wapeu mru nyama mru mbasuzi jana tena hajahazitimizi ngulaumu mbaye tambu abo tijo hanze mwana ma Ortega ikao si humsteh harmaza ngo zatu zontipia ya jipositione harimwe linyaliyo puisque linyinu kaitsu ya utsatsaya journaliste kangwa mbweza kwelinge la dimu ya mbeze kote zombili ya laumu ze kote zombili chaque tu la dimu ya jipanshi harma kote nzima ya defendre kote nzima ya renti kote nzima donc wa mimi mitika hanzane sheleze kembwana yinu inu ya mbaye tambu na singarju wana hata mpaka daula ya haki gozibi Malawi ewa na tikanjani tsulu nyambabi ni mwambie nuka ya enwa show directeur yu surtout lo hunu Faransa wanu vungo do hunu Faransa wajoka ya kango na rendez-vous hunu rendez-vous lelo mardi na watije na watije kango na rendez-vous na ambassade ngona gawe na rendez-vous hunu au apare ka ngwanzo waje hunu leo na mtije parce que leo ambassade basiwa leo kabati hazina ambassade ngamona bano banirahima bano banire bloke bano ngon na bano anja bano arako tija raha kabati mruku kija jabano fanya appel wandu waje shawano nambia ono bani appel nifanyao wandu walo nazira ndevu wajukanusu wajibumutsa walo nazira ndevu donc sasa habari tukandani tunamoi watiji watitabisha wacha unubure parce que bloquer ambassade aujourd'hui kabati hazi c'est fini non donc sasa habari tukawa nyana sita ungwa jao tunamana matsola ngabotsola ata yakanza besenga na rendez-vous besela ndele champi mwanamsha imabala asarwa harbi hansa iba enyi wandu mjao ya harmwe ambasadini mwejamwe kretewa amazi nyama ganza umjokari himi vanu hasi hani hasotipia ezirendwao komor ezirendwao harmwe ambasadini kabati mwanadamu jonguliwa hanjia ambasadinunu okangu himi swabonze hamai nyama hatretewa hamai nyama rihimi vanu riwanenizo rihimi vanu wajue ukaya sitizi nyama shasi wanadamu abenge ngasi vanu toute la journée kabati mwanadamu jofanya hazi leda holinu ekakwa turi kubalisi wa komori rilio vanu hizo ndezi habari na mhezele chimbula na rekezele chimbula toifu enda ba usimdo na hesta ni ndo chora ngula sawa donc singar tsungo wana abanya sawa ngabotsawa jao namjeni mahala mlio kakati karibu na la vileti na mwasili walo karibu na Portomayo wajauka l'objectif bien sûr des conférences au Paris 19e Porte de la Villette cha sisi ngasi nusubanu ngasi nusu ngamona ngasi au moins 6 personnes banu ngabo wararu resha kan wajao donc ngaritsiko himaba no sokaleo kartsuroha ngariko bana ta toute la journée simaba ni kari sana rikanza njesha kabizona ba kabati na façon jahun kabati shabo ngaritsiko himaba no mlango juyu banunga si toujours banunga si amanga si à l'intérieur hunu arma ambassade yo sawa donc ngaritsiko himabanu rizezi azisa huno sikwaleo nana maudu banga sina 3 jours nana maudu no shawo ika wanu ngwafanyo hazi zona za habari batukufa tuka ngasibanu karturo zona za habari
mpaka daula ya haki, mpaka daula ya haki. Car sacrifice hazizaa Azali na Lawi, na Lawi, na Lawi. sur place. Singa sivaruri da fence ya shaskati no hapa party. Sika singa ranzo renza komori. Karta kona hatuleo wasomo ndio wafanya hazi komori chakona tofanya huko. Singa ranzo rentre. Nasivanu kartuwa wandu kartu shasile bezilo akasima usazani shakabasta. Atuka yo hatu dasinani. Singa ranzo rentre mu hatu dingo hibarsar le manentino. Kabati mbujo enga azali shadeze twabia lonizo. Azali Na Lawi. Gozibi. Na Lawi. Kabati mbujo enga mndu parce que sont bien gajuka ofa. Une sonne les Zimbabwe à la conférence de la paix. Bismillah. Amando namna mjua uka ngabwe kon e forum na conférence de la paix fanishi ya la village. E kamdu mshi forum conférence de la paix abo ye yo amani. Alafu ndio rejuzi saone wo umaba fanishi ha forum ya he amani. Jeke leo mru dictateur hamandoi bujo yabo. Abo ketsu onesa ka yo amani, yo ti conférence ya amani. Yo conférence ya hema dictateur. Chaque conférence ya amani, abuke jako la dimu ke Gozibi ya la liko harmon continuum puisque iloti tengo ya stahiki ya kenzi. Harmon le tengo yi. Wajau na uone saukawa no Firauna woi. Shange no wana isawahahi. Ikao ndo wamsingiza. Yundo maana ikao kartina wakatenga uzima. Wana isawa uriju wa nafasi. Ibana Ahmed Msedie Kiki Swefali Amin Swefu ndo waziri wa he mahakama Jamalulail mchuju wale zina lani kwa ndo lipisko le zina undolo kharja mstahiki wandu hamanda wao belu idarusi ka onge kongoni vanu samba vanu okange end garjuo wadia lonu onge end ngasina mwezi wanu sile end enge mtoto avese ujo wadunga hamzima inshallah taala hata namne ka wensi hatu ngejure je harma daula ya hatu enge garjo hingarliana wananyasi wengarliane Porto de la Villette akwenda wa mrehori huko yokale tengo hilo tilahahe okelo tengo la waru wa amani na yeye timrua amani shay dictateur abukana jokanso tengo hilo Azali. Alawe. Donc izona bawo ngartsingo katsi vanu ngari konso vanu vanu wa joro ha vanu bise 17h haumidi hawaro hemidi ndo lemba hindwa ndo areje shanzo kawo mbaya sawaji yango ba Ngabo mzima basi. Madi anjia shabo ikabidi wabu 9h bala 9h hawo ikabidi wabu 9h kwa jabua yabo bise sawari onarmaze kamera vanu kanga sivanu mama nao donc sha bizana boka na roha bana boka ngwa roho 16h 17h ngwa roho ndezao shakara na wa bula wa roho vanu garjuka vanu ripanye baraji toujours nao donc Zanzibar en tout cas Riono Ananas walo Porte de la Villette conférence sango yiho shani suna bao 6 renge ambassadeur banu tajibanu kartura banu kabati hazile mzina bao kabati hazihunu kuna army ambassadeur scolaire no henjeza ka shari hafilisha watike hazi hunu ile soutenir wana nyasi wa Komoro voilà ça sisi izo ranzao watike hazi hunu sha kabati mduranzo msukume ranzo ke solidaire sina wana nyasi donc galfikiro kanga mwanamsho hatu yanjaba kangu dungo mahadisi yanu najoka yake kangonzo roho kutohoha maana sisi kasusa hari zingare mburi mtabisha shaka watu jonjia donc ka hamadeli nifikiri yonga mwanamsho hatu moni hunu najoka yake jamsamiza parce que sisi ngarwania mwanamsho hatu yakatabishwa juzi kadado jatabisha mwanamsho hatu ngaje garania wa parfois voilà ngarona no hafa abo sisi watu wakari tabisha mwana yasi sheke mwanamsho hatu alomoni hunu mwanzo ya rohe jojore mo mango banu garjo humbulia ha amani na heshima ya roho nzahe maana kama kahazo da hunule mzaba wajujua wa rohe shakono jonji ya usiku wa leo gasivani wajujua wa rohe shakono jonji une petite déclaration en français et d'abord tu n'es pas encore ngarani yao wafungwa ngarani yao ye justice ngarani yao wahafa ngarijani yao ngarani yao wanarazaya ngarani yao Nyawe madhalimu surtout les madhalimu ni sawa nti parce que yondo wana ndo shinda waelewa kama nu
et safara leo on est en 2019 bonda wandu kao kwamba wasonde wasomo ronde wonzende wasomo misomo kao ge les développeurs ainsi à la fois jawe une fois waraje wontiju wenawe fangu zwalimu odunga zile wa watu au bahatu wa wazifanya c'est vraiment dommage donc ikabidi sisi raja harmazenti za Ulaya au zenti za dunia wana mwendeleo ufanyishao zikamsomo mbere jewanti ndike example ya onisa kama sio developer namna kadha si yake watoto usitano na nyuho riwaniao zitabu zako sasa baya désolé watu anda shaka kama sina changu tujori sitene riwanesa akasta hapa Kwanza madeheli mwao na wananyasi wala hajabana akana haja zahe hunu karija msukuma karija mtabisha shaka tatwa ya njia donc mbrati tabisha ni mlo hule ikanga mja msutene bwana yo muhimu sheka ngama zo mje mfanya hazi hunu msitabihe hapo na kabasi namna yofanya hazi hunu leo na hapo sana ngozo kusema amana madeheli mwanao ndio utaba na sisi mbeleza kasi wa amani na sawa amani ndima na rahima wana ndio kabasi hazi kwa leo dahoni hunu ngari parao wananyasi kaunga mbingao na ni mlo hule mjao mbeze haraka na ni mjao hunu na ni mdao la village zamani zote za watu na zikao yawa monoye monamia cha banabaha ramfili banabaha olaka nzaji ngena rendez-vous leo ikabidi anji chaka jambule anjambo kakabtsazi leo sola hosi ubala hanisori sonya mwambia kuja warangaria harisonya sarambio henza sola mumu na wakenda za abana zona sunuka leo kabati hazi hunu ambassade et sabasi leo naona komo rundura posi leo un objectif surtout banu garanzao ngautorité harimo ndo warenga utashenzi hatu ya jebanu mahadisi leo sawa kasema ngora sawa mahadisi garanzo negociation leo waelewe ngasina negociateur banu waelewe ukaanza hatu let's tell voilà tujua ngenzi hatu asubafanya ziwanzao na minorité wanukana wanwenji wa lwele na wo shamna minority watujari ngeti watu walofanya zwanzao basi kana kubali ngambo kali ugo zibya bachabanu karna humchililio sokwa leo ifo Faransa ya jue ifo ugo zibya si jondondo ukaya kartu mtsahar mtsi hatu kartu manza neza kajabuti ras ni mlokomori ngamchongo mbituna kufuru hata mrendeti hili atokasidwa na shohanyu nyidwa na maha ga entila ga rumani lion shasinga sihunu problem rilonio la bolone ze famille zatu komori shaka kalsile ze famille zatu komori rijoba kunda sino wana vanwana hatu manara wazama anga hunu wajide waranga lenti hatu shanga mchongo kati mweri tuna mweri dia hata shaka bastabu atukanyidwa na mahatu sidwa na sidwa na shohanyu abonde zakata mabena mkera parce que c'est tout des hasards parce que azali wala maana yako ja president ya dafianti hapa mimi ngamjokana mjombangu apashi watu kwa urorwa ya ulao hata ya kazi wa bo aya dozungu swa na sisi wafumbuni rizanda ridaza shabani sirika jamana unwa ri kabatutu joka hufa shanga ranzo azalia sebonti arbulenti hatu rujonda parce que sisi wanta tatu ngoraduazi garanzo rentre comme ora kentera kanto wadza wanatu deja wasound wajonde tepakisa hao ngabasomeze ma médecin ngabasoma ja super garanzo rendeza cheka batsimru yengo mndu kabati manare azalia dezilonda buriyengo wa ore ndo atsinyi lukasija unajaka kamna wenshi batsinasi shaziru zao dwadza hatu walokomori assalamu alaikum na lawe na utsaharesheleze handani bari zambajana ndamina ustad Fahar yaukaya ngeladimoze mbwana zinu zikauhe harma upande mraji okarjo tsaha imadhoma na hatu onti pia wa kisiasa walio onti juba harmazi action zinu wadoka bana amande action ya leo ifanyishi hao la villette na banu ngeladimwe madhamana anuru wa rdo wa ahindri au kabano sisi kartu banu kartu tsaha post sisi bandu hatu ngasima uvuyenga sibundu ngarfanyo hasi wo ndaorende la ombio hasibabu ndawo wondo wajuka vote wa maunu ngela dimole wa respecte mbabi electorat ya hao okay electorat ya hao ndasi
sinderi wa voteo abo leo bora zuba montiani ngela dimu orikenda sinao chaque tout la dimu abaki harmando za ma conference na imo na waji harmaze action zinu rido wado tendere wadunga dingoni chaque tout la dimu henna usiku urcho junda harma action kartina do mana mzime kaunga rimona waja ingenga rfanyawo ya peli puisque kale o kwa jaja harmaze action zinu avos jodunga banu ngari jowa denonce itijo hamba kale ori wakaushia puisque leo embana inu ngeladhimu kauke ngeladhimu irengera nginyimba china enge rangunga obanu wonti jubanu ngeladhimu wakebanu wonti pi mana msho hangu mvenji zambaza Gozibi nganzo ya juokaya kajavotiwa kana uvotiwa kana parovotiwa nganzawe ya lawe haruma yentia hatu nganzawe ya lawe haruma yentia hatu paske kabati amani hawa wandu wenji wafu hafungu wandu nguri taabisho tena nguri torture donc na lawe ngasivanu hezele jila hatu rambe ya lawe haruma yenti ya lawe haruma ze ye serikali ya tulewa pia yenzahi ukakarti muhimu naye wana wajurenga yeti wairume paske iwana risari za wana ngwa mkazi wasomo iladhimu wake fierneti ya hao kwati fierneti ya hao hezi birawo komor abasangasi haruma monde ya nyumeni karti harumwe monde ya hali heni rifanyao ngazone hao heni zibirao komori ngazione hao donc lewo kena ukiri ya tumja ya rirene ibistoni na aboliza wana wajojuha warengeze yeti hatu nati mwema hamade wa hatu abaha ile tanki pa wanata wanu rihimise na sinawo wairume wajojuha wairume mawu message ya satena ilo important inu ya he manotable wa hatu banu juzi riwono gozibi hazilo harmo mji mtukufu wa Tsujini hajafanyiliwa apel yatsende harmo mji mtukufu wa Ikoni hafanyiliwa apel yatsende harmo mji mtukufu wa Kombani wajauna mbeni shab na fumbuni shabani zora kanza rambie manotable wa hatu na nyimlo komori banu gozibi kati mzima witi yazaliwa eche banu kabla dimwike Tsujini juzi na mbeni na fumbuni shawatibulie kiki na humedi msedie na belu no wananya wonti pia waje harmema maulidanu ikawla dimonti pia wazilwa pisko jana idudusa okamjiwe kwani ike belu hakarmema maulida yao na yende mbasuzi ya basuwa Ahmad Agazo aibu abo maudu mbeni ngamfanyo apeli yokambeni dihonalaya ukamaudo wandu wa gozibi watije na wazilwa shetike gozibi wa eche de bandia kikina belu ne sufe jihadi na umedi msedie na aminisu efu wanti pia watije pisko bano gozibi kati mzima she gozibi ngejana nondo wandu wanu abo yonde mwana rakauladimuri wanabaha yokarti ritizie gozibi wa eche na riwazie wanti pia yonde message na mzoni pase harimo wa huwangu wajomba hangu manotable Muhada Hamada Iburu Sheha Mbe Sharif Muhammad Answim warenge ye apeliyo wairumi harmwe miji hatu miji hatu yo mitukufu rahano karjer do hansiziri rehansiza wandu marahitu harmwe mabangu ya hatu abo gozibi na zilwa shane zibaraka za haye wajao tena na wazilo watije harmwe marengo yao azali nalawe sikanza ngo zabdala mnguna kupone sharibu abdala zanywa za komori ri ukubali kaule mwana marde journalist mkomori samizi mwana kupone shazi anywa biza kwa wanadamu garujo do kar ini sarujo swali garujo mbeleze do kamnguna kupone shar parce que kabati nawe karjo ndongo wazilo komo banu sisi ngarusunda kangarde yao antuka si ngafike kakartude shaban ile ngar de gens hatu sarlemewa renti hatu sarlemewa sisi deja a bientôt wana hatungu atuka uzie misomo ya hao watu wanangu watomba kana ebanu karisomo banu gatukofanya shaska duin kazali niki kini tijimbani waskadu adia shasi siderezilo na mkenda vinyondo mdokomori mtidokati mweride ya baurisa kabana kabatimura paron badu wa mandamu yafe shazali yemwi ngurangamizo waini sambra para komori mutomba kangwa unanzai
nabo tsuka mapesa kayati watu sisi lo ngari jozi ngam tsunga kakarudisha za tu mapesa Komori. Salamu alaykum. Azali ngari jozi abantu shirika hata wajoja za nyumeni wananyasi watoto wajao almuradi message de la uyo si ngasiban kabati hazi hunu leo wakomori na mrengaria ni mjo shinda mtekade kuna hunu daula hatu ambasadi mtojo shida mwengarwa na nyasi olola vile tokaizo mbana mbili za hatu ya huwe message ndio wakomori heni babanu mlio na rihime konyo nzima bae makatida yanu mpaka daula ya haki ngabyo mreje ini limoniseni heni za nyumeni zidu kazi la ya assalamu alaikum. Azali Nalawe Gozibi Nalawe najue na wone usiku wa leo kaleo